بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وألا تيغانا أكي ألا رو تيغانا سكو مانتن نقوى وأني من لكي مرامغا أنا قبل أو أن بني من كما فاري محمد أدي دنكونو أدي كبالمو alo seresu ga tokido faren killenga tigolisi nyangenga o amrunu Allah subhanahu wa ta'ala maga ano kahu faren jamanga o amrunu Allah maga ana khair nyoda ngani dinado alqiyama o amrunu Allah maga aglaganna osutri o wonno woni ado kallem palle o maremu o da gasuko manten kuni دار القرآن والحديث داعك كما أرو داغسو ودي ينقنكي أكنيانونا وامرنا ألا مغاكي داغا ألا غنى بركاندي أرو داغا نكتنسو كومانتي ألا غنونا هاتي داغا كي داغا ندنكسو كومانتي أكوني نوندو دوما كتاغسو كومانتي وداغا نكتنسو كوني إدلو غتين كما إنا غني سيتين كما onati do golle imirangani Allah gani tuwa abalajenga dagan tuwano o wisu ko manten kunyini ina galen sitiyenga kiendo wuro besu do golle imirangani Allah gana besu tugati anna gani sitiyenga trinkan nana nyugo manna ya galima o waga susu ko manten kunyini wa nagal sitanun kun daai kama ko menuga dugusnu kiyana islaminunga ina trinka har humu ganta ke daga kama ya rabbi Allah ganna bisu su ko manten tuwati angollenga o mare moda menyu masalan dinglanga ina ne faare Muhammad sallallahu alaihi wa sallam asiranga onyo ga se der so hamanteke faare sallallahu alaihi wa sallam birambe agani wakati qotendi akapalle mon programme gamani akaranga kafirun da yori aro so dan tanto ga maso tami bagasro kabi igara gollu khore mbe dabari faren dangani sallallahu alaihi wa sallam oda kingarna dangi oda ngari islaminunga isagen nalikati alla farenga sallallahu alaihi wa sallam igari gollenga jope mo mbe ora kanka tikenga oda sirgabe gollen koni oda sirgabe ana gani sitiebe ala Kenya ora kanka tikempo gabe ko ogara ko nan kaso digamendi nanti gelu soronga sagere ni Abu Talha aken sigi adin hatan duro kenya nyaken radiyallahu anhu asigi na dunya ko tage nya nan sigi farano tamme na ga sikina tamunge mundi tamme suliya kike tamme ma fi Allah farenga sallallahu alaihi wasallam wata ake hatan duro kenya nyaken atan da kot nya ni humme be tamme la anta suhana juedi nan kinye ampatenga yon ka humme be gani Abu Dujana takenga ko huma ya kinga kendi halenya koyi tamme nyiri yanka halleke kama nan so tadi harama manyi diyon kono tamme ntore ndangani yanka ni kenyana ni hallen koyi tammunga fare sallallahu alaihi wasallam fare nga kisinu mo mbe tamme makita goda ko kali nanti Hatib ibn Abi Balta'ata geli akengari akendi yaren tawo kibe mbega fare kambugo kosoa فعليه صلى الله عليه وسلم كان يقول بمبغني كافي نطغو عن عتبة بن أبي وقاص وتحاطب لكن الجكتو ماغا كتا أدا كتبي كهكاي ماغا كتا ناين كلام كتبكاي أدا كين كالكم مغدي ودا غورا نانتي عبد الرحمن بن عوف أكين خاني سلاي كيكوتاي أغلا غدان قولن دبري ماغا جوغي نكامبوكو كوسو وت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد كوتانا ragaden ngenya na gaden ngenya a jogi nan jogi maga tele juguni na sabu nya ga daga jan kolbe mbe dabari
jogi nga gabo hatenga ken jogi wanda ajugunindi Uhud kotanga wala ko nanti Malik bin Sinan kengani Abi Sa'id al-Khudri kengani Abi Sa'id al-Khudri habai andira kenta go farenga brambe farenya ngugume kiga jogi andira kenta raina sugu na holeke susu ma holenga telesigi embrenga manuku ya Qur'ana farenga tina tuha aya cikin da yake da keton wallahi farenti gisire mbega mulla anna sayyidun pulengari aga terna to makara na taana ke hay na a abjina lemagun koyi na koyi nanti Allah da khanu Allah da khairin yang adangan wala kain ka tukusu ko mantingan nan qaso mun Allah ma galla gan to haqlundi Omar mo bil no gombe lenki kenyani ummu ammarata radiyallahu anha ummu ammarata wati keni ya gare bembe aga da gollu khoren dabali faren nangani sallallahu alaihi wasallam emrenga hulu gadange kedi ummu ammarata ada gojan kote dabali uhudu kotanga kenya gani birambe ibn qami'a aro suronga jungu ikatti alla farenga yamu na alla farenga na alla faren kari ya gare ke yimme wa mogon konni nanti kenyi siriya yi ufudu kotanga inyi jinya kinni gadangano nga akenya ufudu kotanga gadangana mani yonka ani jinya kinni gadangano nga ati birambe gadangari fare sallallahu alaihi wasallam sahabon daga na togo kenen gadange nga ali musliminun gadange bonno wati be kafirun ga sagene kati Allah fare kenen islaminun po gabentanunga idan ngari so bucunu ani Allah faren karanga sallallahu alaihi wasallam ya gare ke cikin ummu ammarai a cikin ngatinga ikira ngari kafirun ga kamana ngodo kati Allah faren ga mo sallallahu alaihi wasallam kembrenga farenga haratu ni kenga ta idin jijinyo kenta gondi ila ka hamutu ya jinyo kenta gondi kembrenga idi ka hamutu garu gadangindi ati serbe mbeno ga sigi ibnu qami'a ke kafri wa mbega fare njolo ko ga danga mo bembe serbe mbega sigi kendi soron kane ikenyi kunyedi ike ado Mus'ab bin Umair ado Sultan tanto ikunyan sigi jamake kane na jamake nambarti do Allah faran na sallallahu alaihi wasallam ikini ka hinu kunne Umar mukan no gondi ibn Qami'a ummu Ammar ga tulungai akatulunga ya garke adika hanya na ya garke katukin ummu Ammar ai katundu kote ala ka hake yang kana kama mogo siri maga jogini adi halle ko ina to a joginte nyani wa jogi la khikira khoro mogo siri yo akisu ko mante ke ya gare mi halle ko yi ama wuru adan ken jogi abutten bugu asiga kani ka hambagani akatulunga ka katina ibn Qami'a na sampa mogo siri ti ka hanga alaka hayana sampa na illa sampa na tamuni me akka hakika kita yonka ay meti alla khonne adani mirondro ko hillanye ka han konto kun qosono nan katna kari kendi ummu ammara akenyon kinyi malika mabranda ga jogi in katna ki alla khonne ke kari kan ibn Qami'a kebembe agara faren katu ga dangai mo wembe faren ga qasonya aka habatin atendi ummu ammara atulunga ina kastuka hanga mugosi alaka halaku manne kitai yon qala ni mirando ko minga ni ibn Qami'a ke kotai mirando ko koto nyanyi hillu ani mekama ta hanga akonto lora kita kembrenga akishi ke mo wadi baka ummu ammara ke kotai gedangi nganye mene jogula kutamido hillu ila kenya ni yagareki Allah gandungi baka maga na sima se gabe yake yagare tu o de musu ne ke yagare kama masala ngundi nan kaso salama gun no wondi yagaru be menu gada
dina ke wutu na sigita geli islama wonjo parunga ke yagare ajatine kunyati sirebe mbenu iga dina ke wuti kungun kama nan sigita ni na garen siti hikiri mo siri ajatine kunyati kenya gani ummu ammarata atwani min nasibatu binti ka'bi ay agabaka bani mazini qabilandi gatna rangani ummu ammarata nasibatu binti ka'bi al-maziniya kiya gari sire mbe akle gadi o gadi makun no kubembe nasi mo onda to na kenya kadonga sire ndakat na jawi wadal na mununu ano gondi yon ko ga mo kubembe kenni بيعة العقبة الثانية بيعة العقبة الثانية وتي فعليه صلى الله عليه وسلم أدو مدينة كونغا دميني ننتي يوالله دو متو الله فعلين نغاني تاهلاندي ولا يقول أني تاهنا هنا نيا كن فعلي النبي نماغون سينا تموندو هيلو مدينة كوسو تموندو هيلو اللي نفعلين غمال ماو يا غالما يكوندي ay la kara idaga igari ni sina illa kara kinge mu hiju nyen ido farin Allah dun kini men nan tindaga menyi kembe nga akaban bange kenya gani ko ci sira ke wure igatelle menyi farin do i haba tugunnen bogo on ta sayen ken tesse wa dun ummi metani kun tanyere do soro kari be gari nangiri madina nalli onyo ko da kun nan ti ya garu hillinyati kunya ha Allah dun mutalla farin dangani kunya garu hilli bani haike kenya garu hilli be menu gari bay'an kotanga bani ya hake ummu ammarata nasibatu binti ka'b al-maziniya lazire ni haqlen gadi o da ko halle kenya garu bani ne hake no kunne gadi ayilla hidinti mandala dangan nan sigi Allah dangani nan sigi Allah farin dangani uhudu kotanga wa makhin bekenga o gana daga kane o ille ne ki garu gollu horongal humi me ko nan tikes dina ya garun dina ganen sitige dina ligel na ganniya wa ya garun dina ganen sitina ke dina wutu ko igu korun gardo tu mo bembe ya garun dina ganen sitike dina dangani ni yana ina ganen siti Allah dangani ina ganen siti Allah faran dangani ko igu korun garanya mo bembe duna ganni o warna ngali kane awaile kaba kun ta korun ko inoyi gadan mutanadi mafarin yin miga tele fati ada gadan gari da wardo Allah faran battenga sallallahu alaihi wasallam hari faran fati halle ayile tele do abakar siddiqi batenga gadan kutu be mega nya faren pati halle ya alke nyikendi wa uhudu ko ta ke yare gadin gadan lakai kaba kun an humbe ke yare yimime ani gadan lakai akina keni gadan lakai are nyugum pilli kun kan yiro gadan lakai ke la kendi kan su ani do Allah faren batenga ke gadan lai na Allah dinan dema ayime ani gadallake acci na ninunga ani gadallake ale nyugum pilli kun kani gadallake iga gadan nyana Allah dangani na Allah faran dema sallallahu alaihi wasallam ke ko tayi faran da ke halin jaki mo siri ati ale nyimen dangani ya hale kire nyugon dangani ati amma sigira kinnan posunta igu ko le go sigira ken amma ga da sibe otul le ko tage an posunta kati sigira kake ya gare keti Allah fare nan ngani fa ga ruwa ni gondu mo bembe nanti Allah fare iyo Allah nyaago ku dan hanya mo na nyan dan ngani kapalle mo nga arjanna ke yalli mo dan ngani wato golle su dabarni aljanna mure nyen duyin ke dan ngani ndin ka dun gogo ndin kina adille mo ko ona nyan kapalle manga arjanna no gondi fare ndu dan ngani nanti Allah ni ni kapalle mo arjanna no gondi kula taqidan kita kidiya ne ga koni ga gari ke mugu turoni ati hajun ta duna ho ga ni kita duna ga no hajun ta kenga anyam palli ki gara faren kapalle magun kita aljanna no gondi kin garanti ga kin keya ho ga duna ga no gon ho ni kita duna ga no hajun ta kenga Allahu akbar wa asigi ke ko te na gadan nyam mo siri o warna gadan ku tun kan ngari ay mu ku hilli kan lenyu ku hilli kun ga kaba ko ko le be dabari waru kun kan ngari kane Allah ga dunga tay gadan mutane ki gadan yaci kenga Umar musai horo min daga gadan da bari khadi
sere menu la gadangen ndaba de khadi ke kota yi ni na ganen si ta batenga ngali mo siri nga gadangen nganya mulla nan bunu wakati kibembe kenyu wani Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair onya ga sa ken kakama kunnan qayani magambam parampare ayi makka mo we mi bire mo bedi onya ga segen kama oda ko nan tikiyani ambassadeur hana farin da sai hana mbe koyi nan tandaga sigi isira tenga ke yugwani marim ke go bembe ay kundu kenya gani Mus'ab bin Umair ayanyi igwayi attimantin ahram parengani ado farin yime mo chugambana sere mi ganta farin to mo sirisiri angana ngari angana le Mus'ab ngalla halle son pasi manda farin nyangal gadi inyi gambana mo siri Mus'ab ke kota yi agada gadan nya mo siri nan sigi Allah farin dangane sallallahu alaihi wasallam bilan be kafirun nga ya dan tahunga ega jaga yengan nanti intatto ko migana Allah farin kari ibn qamiya jamakirin de ki yagale mbiga dangi zakin ummu ammarai akendo ki wan sigi Mus'ab bin Umair iyan sigi kafirun ku kale adani islamin drapo ni ki amara onyo ko da ko nanti drapo gume bisu yarin na kenga pari bisu na mudena drapo ke kanundia ke anti gedangen no woni drapo ta kini bisu gedangen no wodi bisu on drapo ngutu drapo ni ki amara kinga ni Mus'ab bin Umair umare mu asiri na gadangen nyamugo siri ibn qami adi kapalle muku igada murun nanti iwa jurume be nyana Allah faren kamma yo akin sirigen kane ado suru dan tanto nan ko ya galike mbe gadangi kin ummu amare kenani draponga Mus'ab bin Umair kitindi awa gadangen nyana kitibane nga ada gadangen nyana gadangen nya makafin ku kita nakiti tein kutu kenganya ala drapo ngara ikiti nogendi ala drapo nyana na kitulu nyendoge yana drapo laga ana maga khenu nyendi mo sudi yo ka kensu komante adi buten ko to kali ni sigira ke wutu na hera sunya na gadenge nya kali drapo nga kiti nogendi ama yi halle ko kafirinu ma kafirin yille hera nyana nanya lir na liri miga kitana kiti nogeke na ken ka kutu kenganya Mus'ab bin Umair atahu na drapo keru ikunke ndo igijimendo menaga ni kannekaya na raga ada raga kemra amadu ni drapo ngakane adu kafir nga hinname iwa hinname miga kitana kalike modi sire mbiga da kali kenyi ibn qami akiyai kafir bureke anda Mus'ab bin Umair kali akinga Mus'ab ibn Umair kalitani ko kawancan nawo ke miga Mus'ab do faren naga igambana an anti tibaka medi an ngani Allah tibaka medi ken ne da ngani ibn qami aya simma ila Allah farin yakari ken no kunen suyi a gangun nanti inna muhammadin qad qutil tira farin kari kira muhammadu kari na to da Mus'ab akari yon ka wala kuma mu'min nan kaso sire min do Allah farin ni gambana mu gosil ke go wakundi ken Mus'ab yi ken kawancan na gudan ngande atuna re kunu kartani aken maga yare mu mo gosil nga atira muhammadu akari ken Allah farin sallallahu alaihi wasallam amma uci ne su baga aken nan gangun nan kharo nan ti ike Allah farin kari ken uci ne no wali diga menga asanki nan ke hilla kapanu nga kafinu nga ko aga kiye Allah fare in sahabalun kai mo wambe sallallahu alaihi wasallam be su da mu tibare sanki battendi galakin nan kharin nan gangun nan ti Allah faren kartani tibare nga sanki bangin suka humantenga nan ti faren kara o mare mu ke wakati khotai ke wakati yani islaminu nga faren sahabalun nga durgote min be ganyi maga butte be min maga gadangendi kuwe menu ganyi naganendi kafin da kuwe menu yori iganta Allah faren karanga Allah tunan to kunga ijiken talankose ke wakati yani ibutenga nyeme bari ikunyi mega no kuge mi wala samendi kafin di yori amma kan pekinga
kibari mille gille halen nalle nanti fare ngai da faren kali doru igo fantano ke wati yani ibutenga agatalla ibutenga yanka kinga ni butenga ijikenga kose bute mbega ni maga gadangendi ken daga ni to kinga wati yani islamu nunga igiri gadenga nyana do mo wembe isan krimi ntaka to gadenga nyana mo wembe kinunga anyaga mi maga iyonka ibn qami adan ki kharu khanne nantira faren kari gadenga ke no gondi ken khanya sabui killa kapano ngani kamana durugote khore me dabari gadenga ke no gondi igi jonko ina Allah faren sahaba ngana gadenga da warti sembe bembe girina mu nanti faren karatani ewa hobage kai isembe ngo hobu kina bali kumma idi munundu hon kitaketa ikumma iga kembe murnu kin kitaketa ida hobu gaden ki sembe nga farin sahabanun kamma bali kumma nanti sirenge ikunga yana idi munundu hon kita wai gane ko gabe nyidi kafin ne kinga atiyani ikundi takimbo gadan ni jungu islami hurukwai iga sanga ti ihurukui iga kama ni kutukutu nan sanga ti huruma omaremu birambe Mus'ab bin Umair akem islam ndra ko nganyamaga birambe Mus'ab ga kinu ga sayyidun pa ko gadange ni drapo nga farenga sallallahu alaihi wasallam ala drapo mutuna kini Ali ibn Abi Talib ala faren kini Ali ala drapo kini Aliya Allah gandunya baka maga gili Ali na drapun mutu ada gadangen da bari gadan kote ada gadangen da bari timugoyi mobe kenga kella gamina sahaba nun kutunga asusu ko manten gri silaso aken no ko keza ene gadangen mutu hokrum bay khalim na drugote da bari humme memme galluwa igan nyon to ndenya na baka Allah farenga sallallahu alaihi wasallam iga gadangen nyana kafin ku gari kane mo wembe ni sagani ni dinga halle drapon Ali maga Ali ibn Abi Talib maga Allah ne baka maga sahaba nu kutuno gajen ngamme waka mana kafin sagandu honno honne waka mana gajen nya kafin ga sagane bakki kamma wombe honne idan ken insagwe be igara wutu na to drapon Ali maga sahaba nu kutuno gajen kore be dabari kenya sabuyi faren nan katna killen kita sallallahu alaihi wasallam aga lire ke embeli kafin kudo mena gane aga boteke embed nonga kafin ngura yori sahaba non katna gadan kore ke embed da ke wati buchino no wani akatna bugura kengari ala killen kita nambugu kafin kudo mena gane islam non gadan nga faren katna nambugu sallallahu alaihi wasallam magakati nugu embe islam non kutunga lire nugu embe ali jonku inonga amule ndakati sahaba nun kutongo bi menuga kafirun do menaga inda kati be hera kedera ku kabgani no wembe aga kati ku ngatani sirhana hana bimbe gada ngalin na tu kenya Ka'bun Malik yayi Ka'bun Malik akenda faren ngari ada faren tu kenno kunne sui akin musu da gangun barken da yake balan kin kun nan ti faren kara akin plan dangari akuna da gangun na musnangaren ko na musnangaran ko nanti ya ma'ashar almuslimin abshiru hada rasulullah sallallahu alaihi wasallam gida kinna farin garta nyagali magudu da ganguni islami kan nyagali Allah farin paike janga farin makara farin paike farin da kori nya kata kin nan tankuru anan maga akosurundangan man sabu nan gani kafirun taga tuketa farin nan no bane be gaden dumbunte ne kadi gaden ile nyagamini in taga tu farin kan kara bane farin bagi maka akinga gangundi farin ta ankuru kafin nan maka tunanti farin ki yake ke nukta ga maka tunanti farin in maka tunanti farin ki yake ponya kayire e mata ankuru yonka akena ke gangunde khanne akinye islamin da daga mike mugu gelke ya tanni islamin chu to ko hera nyana ga wuru katikin no kune iga menyi nunga magadanga na koro faren saman tanjikiro hoygo kunga tele menyi ken no kune no ke jama'a ka huwa mai
fare sallallahu alaihi wasallam kin no kunga keda sa ada hera nya iga bakka halle mo be mido ki jawabe mbe katnan kama me yere ido kunga bakka mo be mbe ana ken peran kutuna gatna kumbagandi kafin ku me na kanonga gidan ki dumbunde na hera nya inan katna mulimbugu miga katna bu kafin no me na ga ada ken peran kutu ala hera nya idiga bakka mo be mbe gadenga mo den gadenga bunaketa inan katni jabi baka emra ina me gidin tanga na to amaya tu hure na yate herai ada gidin kumme ada ken no kunnen jilinga gade ke no gondi awaka mana hera nya kafin guro mena gane adi suru aka mana mbugo honne kenda ni gasida kafin no gade nga hinami kenda gade kafin nga kamana kin ya halsa ya kesu komante ya kamana nyonto ni ya kamana gade nya yo ken no gondi kuna mula na mbugwa na katna sillan kita kuma ga na daga menyi gidin tanga kadi kafin no nga idru gote nga ken koro mo siri ya kamana hera sunya irganta kita na mbugu mo be mbido mena wane kafinu nga ira tera sunya farenga mulla ina hera ke mekki take no kunne nan katna islami ku bagandi cinga bonno mo be islami ku ma katna mekki ta karabane ima katna daga mini karabane ko gadangano kusunga mulla mo be kana Allah farenga sallallahu alaihi wasallam yon qaslami gun jirinto gadangana khoroku ida gadanganya kafinu makatna kilekita iga mulna ke mbe boni na katna ke mononi kenno kunenga kafri go nyino ke me to mon Uthman ibn Abdullah ibn Mughira akeni kafri yayi gadanga na khore ani sinna tu mugosirin ani gadanga sinya kamba kenda akenyi khilaka pano sigumu kunyi wanyi akenga humu gadanga sin kama kunyi wanyi akenga ki Uthman ibn Abdullah ibn Mughira aken kande kati Allah farin yimma sallallahu alaihi wasallam ajungo ikata Allah farenga aga turun Allah farenga atimani atilla najawtu in naja Muhammadu wallahi ngiga na kisu so akenta kisin awa akenkin kendi buten so farin yinya kama igi no farin nyonga nya hiloi akada farenga leka awisin kama atse igi ngi woni ga bire su akenta bire kimrenga sire mbega na jo kinya no hurena ko nda to kila nda Allah farin karne igi ga Allah fare ke take sire mbega na jo kinya ni hurena kinganya farin ga tunan ti kike ngen kalle ni kena mu iki mimiya murunu kenno ko nga farin mi bilkatai farin mi buji man ni jonko yayi nan talli na ina mikita yonga Allah da to tun ka hundi iwo ke ga kata Allah farin ga sike be mi aga kama sike an kunta konti sike a logumba iwo no nan konti na iwo ke dopan de doro iwo ke yere bakasin kama akenya mure na farin gaja ni to sinya kama aka kuma meto kin nan gaja sin kama akenya mure en kanu farin ni to sinya kama yonga Allah ra kanu nyanka baka sike akama yanko na mekitake anya kamo alin tekede asike men ko ndata lu kuminya tan ko anta iwo ke sigi kendi ayan kabaka sin kama gelaga sigi nyenta ni farin sahaba yono kene meto ngani al Harith bin Samma kenga kimbo kata paringa tiya ba kenjo ken daga sigi akan ken khane al Harith bin Samma aken khanu ke kafi yake mbegani Uthman bin Abdullah bin Mughira ila khinu min wembe al Harith bin Samma da ka hanya na sampa take ara katu take na take jogi ken kunen su kafi ke tawu akondo bilan sin barka handa kita mughsiri ken palle zaffafa alai adika hanya na kutenci mani na kari yambra akella laru yake mori ken palle ka habe ganya magara ka hake bosai atokido Allah faran batenga kinga al-Harith bin Sammai ni halle ko yake kafi ke megani al-Mughira ta Abdullah bin Mughira ibn Usman bin Mughira ta na huyen to atokido Allah faran batenga sallallahu alaihi wasallam akenga di jongo Allah farenga sallallahu alaihi wasallam adaga nti tanni kafri woni nyino kenya renga nanti adika parlement karike moji kenya renga kenga kendo ni Abdullah ibn Jabir kiran si tuana khore tanai gajanga na khore ani sinkamma
kinga ni Abdullah ibn Jabiriya aya rengai birambe Abdullah ibn Jabir gedanga na korenya na kai kafi nyani aginga danga sinya kama birambe aga dangar nanti Al Harith ibn Sammalika palle mage kalkinga na Uthman ibn Abdullah ibn Mughira tayi kinga ya tanni ara jikit ada Al Harith jikit ada magaligni Al Harith kinga baka mi mesero kinna ni kedi sillega kinga akinga baka mi mesero kinna ni Abdullah ibn Jabir ka hangutu na yana farin sahaba ke Al Harith ibn Samma na sampa kungiye kama ada jogi magakene maslami ngorna jigilin jibiya na data bari kira ken nyogo nyogo na litani na kusanta ka hanya na sampa imrenga ada katu kungiye ko kanne ke anaga magate le khinu doruma akelu de tanni hara konto gili maslami ngorna wutu yonka golle masro akingara ke sahaba katu nuwembe na khinu nuwembe kenna ni yamban kore ke wahalle kenga ni Abu Dujana tai ran kasa dumbugume faren ka hanya na kemma aya ga ngai ke kafiri khari nani le kira nyonyo na ka to halle akenda khin nom no metani Abu Dujana ta ya ga ngai ha Abu Dujana ta gudu kati ci gumike kenga ni Abdullah ibn Jabiri فضربه بالسيف ضربة abika hakanya na sampa katuli tabani aga sampa de sembenga tabani inkolla kero haten kutubaka meya akatun tabani na inkolla kiya kutubaka haten kama na inkolla nga dorunga na haten nga dorunga kenni Abu Dujana tafa akama junye ke kafrika sagena na kati kapalo ake modi Omar mu Abu Dujana ta ada gadanga mimbe dabari uhudu kotanga aga sigla khoro mimbe dabari uhudu kotanga ana tan ni bane ka huma me gadan khoro nyen ala ki golle ka dabari agolun ku tunga kale Omar mu gadanga mpai ke wakati ko du besu ko mante ke gadanga ndungu dumbe anna se musona kam wo ke wakati kafru ngadi batenga ka hanga gili no me ka hanga gili bangen sui tamenga gili no tamenga bangen sui yonka ala luton tunka rundi n'islam num paklun tagundi ke gadan qote nogondi ke wakati qote nogondi illa samantum paige yo gatunga ga yo to itunka gundi na hakla taringa na kenya kin islam nunga gadan ke nogondi o mare mu muslim nunu ngati gono ke wakati kundu antu go hita kama nanya eke Allah na hui ni haklen tagundi mi gati gono ko yugo nyimera masala mawembe ko Qur'ana kadara ko dangan mo yembe Qur'ana ke no gondi Abu Talha ati uhudu kota ati wallahi ke tigono tamani me ga tigono mi ka hanga nyako wayarne bakiya ngi ne ka hakiragan kene Allah subhanahu wa ta'ala ni manga agara kum mbenya islamu ndangani uhudu kota nga iman hauje iman la sami inyam palenan sage ke mo godna likata Allah farenga Allah li haklen ta gondi migati wono Omar mutike gadan yake kote kundu islamin ga katnan sawati ira gadan da bari Allah to tunga wonni nan katina gadan yake migati tanan bu kafin guro mena gane na gadan yake migati lekinye gidin tanga na gadan yake migati lekinye gidun kumme goyi gidin ta ke nonga Omar mu islamin katnan kiyen no kun bembe iga haklata kan kitanonga nugubembe ira katu nyili mugon sonni gana gadangen dabari dole fare nan katna kilata na kini nan katna gadangen dabari kafin ga kanu kubembe nan timma katna kilakita ila killankita Khalid ibn Walid gadangana nyani gadangana bembe gani ahaklaki khor nyani Khalid ibn Walid sirani gote bembe ga maga kenni gote khor nyani yonka adi gote adi hakle to su ko manden nan ka faren pakle no nyen ken no kunne faren ga kille be mbutu Khalid kille ki sanku ken no ndia
anga tine gadangen to annan kala mo maka menyi de yo khalidi ajenda qarina islaminu nga ina islaminu kunya makin no kunya yo khafarinda hera kita hera bembe ina katin islaminu ku suko mantem bagandi bari gadangen mo yugo wakati yugo ganye ni annan katin kafirun kariya mi wakati yugo ganye ni ikan qawana ujne sire kali andangani annan katin killen kita gada kala sire huran maka dangi tambudi farin fa na kenya da bari kenan kunni sire ndigan qawana sire su kali anna heranya nasuruku har sire ne to kali ana logo kulisi huran ma agabo farin da heranya katin islamu ku bagandi ne ne tili kuma me no kutana kali hala me gidin tan kali islamu nga ibu kafirun do mena gane kenya ci farin yi bote nyai sallallahu alaihi wa sallam ken no kunai hali sai mai ta Allah farin ade inyan fale da mai gidin ta kai kafiri wo kenya gani ubay ibn khalaf wanda ake diga ngabe ko kinyi siriya yi makka no ne kiga da tora be su islamin o da kin kuna nan kaso da sayar kun ka yonka ke yugo atwin tanya no maka mo siri ke ubay ibn khalaf de akem pinna ken ko na wasa kase be mega maka de kinyan pinna maka biran be faare sallallahu alaihi wasallam agara iqorun tagu gidenga agade halle koyi gidenga keta sire kemrenga katnan tiye dinga sire dinga baga katnan katnis li kapalumu ko huma me ibay ibn khalaf am buguti halin nalli sire khani akyu ndinyen ibay ibn khalaf ni sire mayanti ay ya ka gidenga na khor khani an sagu ken sagu en kempenga ali nalle maka ne ka islaminu aga tinti ya aina muhammad na ga tinni muhammad da mine ngi halin da singi halin muhammadu yi mai ana mine la na jautu in naja je woni aga na kishin ga kisin kada kuinga ta ina ya gunya bane ina ya gonna nya bane kada kuinga kenganya faruna diga nki mugo ita Allah fare ora mura ma kilen kino kwa bisho kilen nge ankanai bisho mulla nanti faruna mugo ikira naga faranti ay fraton agati idin ke me akanne maga I habina mu mulli dinge me ankunu me iwati faran kin kin ma akanai an kin kin nan samari kilen kinin ke tan bisho mulla kilen kinin ke nke ada nan kunu me faranti akunna tono igo kirin nalli magatin tun Allah farenga sallallahu alaihi wasallam kenani tamme gowa al-harith ibn samma ma wala kuna ta kenya ga jori attamme ngama ki kafiri waka manan tindo kati Allah farenga sallallahu alaihi wasallam sahabu ngati farenga ankin nambu kula naga faringa tin kharatu no akuna wafati ini ke mi amurun hakuna maga ta akuna wala ali magatin don Allah faringa fare sallallahu alaihi wasallam ala kuma njigo ke tintiya tamme be mega al harith maga tamme gewtu kenno kunenga faren tiya gudun surunga tiya no farenga gudu sai su kunto Allah farin sigini sallallahu alaihi wasallam agulon de ga sunu su sidi bakaduya ko yelingen ngana idu gilgili intenga sedi mbaka yi mo wembe faren gudon tenga seresu ga yiti ni wati tinai ala su busso ko manden sedi baka bi kina ay me butem bu keta atron kafrike kina gani ubay ibn khalafi kafin qatru ngai wakati mi lengi kalle nyemere insha Allah ta'ala ona giri yere ko tariyenga wa muran la makembe akoni Allah ganna yinya sawabai inna ya sobe ne brajan ko ni gira ku su ko mantanangan khato be nakita no Allah ganna kinya mbagila ku su ko mantanangan wa muran la ma Allah ganna khayyan wadangani fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam adi sahaba no Allah ganni khalin sabatin do maga Allah ganno ka hi jama'an alqiyaman ko Allah ganno ko fare jama'an alqiyaman ko tan Allah ganno ko wa fare jama'an jannatu firdaus no wandi Allahumma amin wa muran la ma Allah ganna khayyan wadangani oda wasu su ko mantan kunyi
be so man ta ko dinga Allah nya Allah ganna khali be su kuma tan ngani hammi ga sai so Allah ganna famin jara wato to Allah ganna sasire nya ga daga dubna Allah ganna ko ron wata